بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الدرس هذا اللي كيتعلق بالكهرباء ديال السنة الثانية بكالوريا علوم حياة والأرض، علوم الفيزيائية، علوم الرياضية. إذا بالنسبة لهذا الكور غادي نتناولوا فيه واحد التذكير ان غابيل ديليكتريسيتي ديال الكهرباء ديال جذع مشترك اللي كيبان ليا مهم بزاف بالنسبه للتلامذ ديال السنه الثانيه بكالوريا. الا ما عرفتيش هذا الشيء ديال الثانيه ديال جذع مشترك، يعني كنعتبروا بحال شي لاباز، يعني كنقولوا الاساس. اذا اول حاجه غادي نشوفوا لانتونسيتي دو كورون الكتريك، شده التيار الكهربائي، وغادي نشوفوا التوتر الكهربائي وكل ما يتعلق بالتوتر الكهربائي بالنسبه لإضافية التوترات. ثم غادي نشوفوا اشنو هما الموصلات الأمية، لي كوندكتور اوميك، اشنو هو لاسوسياسيون دي كوندكتور اوميك، يعني تجميع الموصلات الأمية. إذا غادي نبداو ب لانتونسيتي دو كورون إلكتريك، شدة التيار الكهربائي. دونك intensité du courant électrique. Définition. Bon, on va voir c'est quoi l'intensité du courant électrique. Soit un conducteur de section S traversé par plusieurs électrons, traversé par les électrons pendant la durée delta T, pendant la durée delta T. On considère la quantité d'électricité traversée la section S, notée Q, qui est égal à le nombre d'électrons N qui passent pendant delta T par la section S, multiplié par la charge élémentaire E, qui est égale à 1,610 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà la quantité d'électricité qui traverse la section S pendant delta T. Donc, c'est quoi la quantité, c'est quoi l'intensité du courant électrique؟ يعني التعريف ديالها هو l'intensité I, l'intensité I de courant électrique et le rapport de la quantité Q d'électricité, la quantité Q d'électricité sur la durée delta T de passage. Donc, l'intensité I du courant électrique et le rapport de la quantité Q d'électricité sur la durée delta T de passage. Donc, donné par la formule suivante, I égale Q divisé par delta T. On sait que Q égale N
E divisé par delta T. Ça en seconde, ampère coulomb. Voilà, c'est la formule très importante qui donne l'intensité du courant électrique s'il est continu. I est continu, Q divisé par delta T. Maintenant, on va voir si le courant est variable. Le courant variable. I de T, c'est-à-dire متغير مع الزمن، يعني أنه كيتغير مع الزمن. Ça veut dire que delta T tend vers 0, c'est-à-dire il est très faible. Dans ce cas, on parle de la dérivée ou l'اشتقاق ديال la charge بالنسبة للزمن. Donc I de T c'est l'اشتقاق ديال Q بالنسبة للزمن. C'est la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Donc Q c'est la charge électrique en coulomb. Donc Q en coulomb, delta T en seconde, I en ampère. Voilà. Voilà. I de T égale dQ sur dt. Formule que je considère très importante. هاد العلاقة مهمة بزاف، هي اللي غادي نستعملو في الدروس ديال الكهرباء ديال الثانية بكالوريا. لهذا ردوا لها البال، ما هي إلا الاشتقاق ديال كي بالنسبة للزمن. إذا الاشتقاق راه غادي تشوفوه في الرياضيات، هي مهمة بزاف يعني في هاد السنة هادي. إذا غادي تستعملوا هاد الدالة، إذا كيف نقوم باشتقاق دالة في الرياضيات. Donc I de T, puisqu'il est variable en fonction de T, il est en fonction بدلالة T، لهذا يمكن أن نقوم باشتقاقها. Donc كاين واحد القانون اخر مهم بالنسبة للتيار الكهربائي، وهو لا لوا دي نو. لا لوا دي نو، إذن قانون العقد. قانون العقد شنو هو؟ أولا شنو هي العقدة؟ العقدة في الكهرباء كنعنيو بها واحد النقطة اللي كيتلاقاو فيها على الأقل 3 ديال لي كونديكتور، بحال مثلا ها واحد، ها جوج، ها 3. إذا هذه عقدة نو. إذا هذه مثلا كيجي واحد التيار هنا إي واحد، كيخرج إي جوج، كيخرج إي 3. إذا إي واحد داخل، إي جوج خارج، إي 3 خارج من العقدة. إذا لا لوا دي نو كيقول مجموع التيارات الداخلة entrant إيكال مجموع التيارات الخارجة sortant. فوالا، إذا هذا هو القانون اللي كيعطينا ما يسمى بقانون العقد، اللي كيعطينا التيارات الداخلة. هذه داخلة شفتوها دخلات، وهذه شفتوها ها هي خرجات، هذه ها هي خرجت. إذا هذا كيتسمى قانون العقد. اتونسيون، راه كاين مثلا كنديرو
ذرات الكهربائية بحال هكا. إذا مثلا هنا راه ماشي عقدة، حيت علاش؟ فيه غير يلاه جوج ديال لي كونديكتور. إلا كاين الثالث عاد كتسمى العقدة. إذا هذا من جهة. إذا غادي نمروا الآن إلى التوتر الكهربائي. إذا لا تونسيون électrique. Définition. إذا شنو هي لا تونسيون إلكتريك؟ لا تونسيون إلكتريك سي سولمون تغذية، يعني أن إلا مثلا بغيتي التيار الكهربائي ضروري من تغذية ديال المصابيح مثلا، ديال المحركات الكهربائية. إذا كيخصنا واحد لا تونسيون إلكتريك. إذا إلا جينا نشوفو لا تونسيون إلكتريك راه شرحناها، قلنا بأن مثلا كتشبه الارتفاع ديال الماء. بحال مثلا إلا خدينا واحد الكاس فيه الماء، وكاين لتحت ثاني واحد آخر مثلا بي. إلا درنا واحد التيو مثلا نعدل لهنا، يعني غادي نلاحظوا بأن الماء غادي يجي من أ لبي. بسبب اش؟ بسبب هاد مثلا هذا اش أ، هذا اش بي. إذا بسبب هذا الارتفاع مثلا لا فارياسيون ديال الارتفاع اش أ ناقص اش بي هو اللي جاب الماء من أ لبي. إلا نزلنا هذا التال هنايا معنى أن هذه غادي تكون زيرو. إلا نزلناها هنا إذا ما بقاش الارتفاع، إذا الماء ما غاديش يمشي لا أ لبي. إذا عفوا، إذا بالنسبة للتيار الكهربائي، إلا بغيتي مثلا إلا عندك واحد لو فيل، إلا بغيتي لو كورون يمشي ليك من أ حتى بي، كيخص الجهد ديال أ والجهد ديال بي، خص يكون الجهد ديال أ أكبر من الجهد ديال بي. يعني إلا بغيتي يمشي من أ ل بي ضروري الجهد هذا كنقولوا ليه لو بوتونسييل في أ، لو بوتونسييل في بي، أو ما يسمى بالجهد الكهربائي. الجهد الكهربائي في أ خصو يكون كبير من الجهد الكهربائي في بي باش التيار يمشي من أ ل بي. إذا كنديرو واحد الحاجة كنقولوا ليها تمثيل ديال التوتر بين أ و بي. كنديروا ليها السهم بحال هكا، كنديروا ليها السهم، معنى أن هذا السهم ديما كيوري لنا النقطة اللي عندها الجهد كبير، وهنا كيعطينا دائما الجهد الأصغر. مثلا إلا كاين هنا واحد الكونديكتور، واحد الكونديكتور أوميك، موصل أومي دو ريزيستونس R. إذا كنقولوا بأن إي كيمشي من أ ل بي بسبب الجهد أو ما يسمى بالفرق الجهد بين النقطة أ والنقطة بي. إذا إي أ بي ما هو إلا الجهد ديال أ نقص منه الجهد ديال بي. إذا الجهد ديال أ ناقص الجهد ديال بي كيتسمى لا ديفيرونس دو بوتونسييل entre le point A et le point B، أو فرق الجهد بين النقطة A والنقطة B. دونك بسبب هذا الفرق الجهد التيار الكهربائي كيمشي من A ل B. دونك إلا بغينا نمثلو التوتر الكهربائي بين النقطة A والنقطة B، ديما كنشوفو النقطة فاش كيجي التيار هي باش كيمشي السهم. إذا هذه كذلك كنسميوها لا كونفونسيون
récepteur. La convention récepteur أو convention récepteur. معنى أن التيار كيمشي في هذا المنحى والتوتر العكس ديالو. يعني بصفة عامة كنقولوا بأن التيار كيجي من الجهد الكبير للجهد الصغير، بحال الماء كيجي من الارتفاع كبير للارتفاع الصغير. إذا هذه راه مهمة عندكم باش تعرفوا كيفاش تمثلوا التوتر بين جوج ديال النقط. إذا هذا دابا لو conducteur ohmique de résistance R. إذا on a la loi d'Ohm. اش كتقول لا لوا دوم؟ كتقول بان التيار الكهربائي في واحد الموصل امي مقاومته R يمكن ليك تكتبو على شكل لا ريزيستانس مضروب في. اذا هذا كنقولوا ليه قانون اوم، او كنقولوا بان التوتر يتناسب اضطرادا مع شدة التيار. وهذا معامل التناسب هو لاش كنسميو معامل التناسب R، لاش كنسميو لا ريزيستانس R. إذا R ريزيستانس R ريزيستانس الوحدة ديالها أوم، الوحدة ديالها أوم. فوالا بالنسبة للتوتر الكهربائي كاين واحد القانون مهم بزاف وهو قانون إضافية التوترات، لا لوا d'addition des tensions. إذا on va voir c'est quoi la loi d'addition de tension. La loi d'addition des tensions. قانون إضافية التوترات. قانون إضافية التوترات il est très important dans les dipôles RC, RL, RLC. إذا باش نعطيو ما يسمى ب les équations différentielles أو المعادلات التفاضلية بالنسبة لهاد لي ديبول هادو، ضروري استعمال لا لوا داديسيون دي طونسيون أو قانون إضافية التوترات. إذا مثلا أشنو هو هذا القانون هذا؟ مثلا إلا عندنا واحد لو سيركوي إلكتريك فيه مثلا quelques récepteurs، مثلا واحد المحرك إلى آخره. إذا هنا موان بلوس. إذا le courant est toujours de sens positif vers le sens négatif, vers le pôle négatif, et de sens positif, de pôle positif vers le pôle négatif. خارج العمود، يعني على برا. إذا بالنسبة لهاد لو سيركوي، مثلا بالنسبة لهاد السيركوي هذا مثلا بغينا نمثلو التوترات فيه. إذا غنشوفو المنحى ديال التيار. قلنا بأن غنستعملو لا كونفونسيون ريسيبتور، معنى التيار غادي هكا. إذا التوتر مثلا هذا L1 مثلا I1، توتر I1 غادي يكون بحال هكا، يعني غيوري لينا ديما النقطة فين جاي التيار. يعني جاي التيار مثلا من هاد البلاصة، إذا غادي يكون بحال هكا. هاد لاخور هذا غادي يكون بحال هكا.
هذا هو يو ار. هذا تاني غادي يجي تيار جاي هنا غادي يكون توتر، هذا هو يو ام المحرك لو موتور. دونك كاين واحد القانون اخر كنقولوا ليه لا لوا دي ماي، سيتادير الا اخترنا المنحى الموجب بحال هكا غادي نمثلو التوترات مثلا بحال هاد الطريقه هادي. تن هنا رسمت هنا بالنسبه للتوتر بين هذا كنقولوا ليه اي، توتر اي. اذا التوتر اي بحال هكا يعني كناخدو المنحى الموجب بحال هكا، كنمشيو دايرين بحال هكا المنحى الموجب. اذا غنكتبو اي ام زيد ليه اي ار زيد ليه اي ان ناقص اي ايكال زيرو. ناقص اي حيت جينا لقينا بدينا من الراس هنايا، الا بديتي من الراس راه خصك دير ناقص. اذا هادو شتوهم كاملين عندهم نفس المنحى ديال اللي كاين في هاد المنحى الموجب ديال لاماي. اونفان كنديرو اي ايكال اي ام بلس اي ار بلس اي ان. اذا هذا هو باش كنسميو لا لوا داديسيون دي طونسيون، يعني لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. اذا بصفه عامه الا عندنا plusieurs conducteurs ohmiques مثلا R1 R2 R3. إذا التوتر A B C D هادو هما النقاط. توتر A B، توتر B C، توتر C D. مثلا التيار كيدخل من هنايا كيدوز فيهم التيار كامل. on dit que ces dipôles D1 D2 D3 sont montés en série. Donc la tension UAB entre A et D, entre A et D, est égale à la somme des tensions entre les bornes A et B et C et D. Donc UAD égale UAB plus UBC plus ICD. Voilà. Si les dipôles sont en série, on peut additionner les tensions entre ces bornes. Donc, c'est ça qu'on appelle la loi d'additivité de tension, ou la loi d'addition des tensions. Donc, on va voir l'association, les conducteurs ohmiques, le موصلات الأومية. الموصلات الأومية قلنا c'est par exemple tout ce qui est conducteur de résistance R s'appelle conducteur ohmique. Donc on va voir leur association. Association des conducteurs ohmiques. Des conducteurs ohmiques.
Donc il y a deux genres d'association يعني جوج ديال الأنواع التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. إذا التركيب على التوالي كما شفنا هذا هو التركيب على التوالي. إذا مثلا عندنا هنا كيكون واحد تيار كيمر فيهم كاملين. مثلا عندنا دي بول دي واحد دي جوج دي ثلاثة. إلى sa résistance R1, R2, R3. Donc, par la loi d'addition des tensions, on dit que A, B par exemple, c'est bon, il y a ici I3, I2, I1. Donc, I AB égale I1 plus I2 plus I3. Voilà. IAB égale I1 plus I2 plus I3. Donc, la résistance équivalente, c'est la résistance, par exemple, il est équivalent à le circuit qui a une résistance R équivalent. Voilà, c'est D équivalent. Cette résistance est donnée par la relation suivante. On dit qu'il y a la loi d'Ohm, on applique la loi d'Ohm. IAB est égal à R équivalent multiplié par I. I1 ولا I1 هو R1 I plus R2 I plus R3 I. On simplifie par I, R équivalent est R1 plus R2 plus R3. Voilà pour un circuit portant les dipôles en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances. La résistance équivalente égale la somme de RI, I égale à 1 jusqu'à M. Voilà la résistance équivalente dans un circuit en série. Donc, on va voir le circuit parallèle. Par exemple, on a deux dipôles de résistance R1, R2, ils sont en parallèle. Ça, il y a un nœud. Donc, I égale I1 plus I2. Voilà. Là, la tension entre A et B et AB. Ici, c'est I1. Ici, I2. Donc, vous voyez, première observation, on constate que IAB égale I1 égale I2. Parce que c'est le point A et le point B. Ce point, c'est le même avec celui-là.
Donc, UAB égale U1 égale U2. Donc, on a la loi d'I I1 plus I2. I par la loi d'Ohm est égal à UAB sur R équivalent. Parce que celui-là, il est équivalent à un circuit de résistance R équivalent AB traversé par le courant I. Voilà. C'est I1 divisé par R1 plus I2 divisé par R2. Puisque I1 égale I2 égale UAB, on va le simplifier. On va trouver la formule 1 sur R équivalent sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, en général, 1 sur R équivalent est égal à la somme de 1 sur RI, I égale à 1 jusqu'à N. Voilà. C'est la définition. Si les conducteurs ohmiques sont associés en parallèle, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme de l'inverse des résistances montées en parallèle. Voilà, je donne la conclusion générale. في هذا التذكير يجب معرفة العلاقة اللي كاينة ما بين لا شارج مع شدة التيار، يعني I de T égale dQ sur 2T. Et la loi d'addition des tensions. La loi d'addition des tensions. Elle est très importante. L'association des pôles en série R équivalent égale R. La somme de I égale à 1 jusqu'à N en parallèle. 1 sur R équivalent égale 1 sur RI, la somme de I égale à 1 jusqu'à N. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour la leçon d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a pour la leçon d'aujourd'hui.